Fashalo Promudnogoni MLA Pinaki da Chowdhury ni Saktharmung bai Uttar Moharanipur bazaro kaisa pandani bisingte Amchaini Chakrajwk Songno Bakjakha Rignai de Sari Ashalni Pandao Manjakha Khwai district ni BJP Jonojati Morchani Vice President Pranajit Deborma Uttar Moharanipur Shakti Kendroni Coordinator Shitas Debormate Co-Ordinator Rathan Debormano Khoboi Kubun Azamarok Belai tongthokmani din tini Durga Pujano rugui Chini 27 Kollanpur Pramod Nagarni Boromganang MLA Pinaki Das Chowdhury si pray সারা বিধানসভা তুই প্রায় 7 থেকে 10 লাখ মতন রাং সবাই দুর্গা পূজানে উপলক্ষে ত্রিপুরা কানমুং ওয়ানজি কানমুং কুলিনি কানমুং খালাयै তিনি যত্রন পূজানে উপলক্ষে বাগৈ দङ আবো খুবই তংথতক এবং আনন্দ কাহাম হামিয়া বুসুগ সাইমিয়া তবফন মুদি হে এমএলএ नो जों नांगौ जे बोखा गोनां बोखावा उर्दुक सिटाव नांनाय जे मुदिखे बरकनो रिनानि बागै जों नुखा 10 जननि बिसिङाव बखरबसे खबजाकनुगो वानजै टिप्रा हिंगिया बिनि बागमुं बिनि बिटारन खयमुं जों बहुत नुखा नुगै फाइजाक এবং जों एकदम पारफेक्ट एमएलए हिसाबै बनो जों मानखा এবং জাতি জনজাতিनि बिसिङाव एकदम मिलिरिवै सामुं खालाय दङ आबनि बागै बनो बेलाय ति दुर्गा पूजानि उपलक्षे तेबो आयोग लगै दंनानि बागै बनो हामबाय जानांगौ जों जोंनि माननीय एमएलए साहेबनो चिनिम उत्तर महारानीपुर सार्वजनिक दुर्गा मान्डपनि बसखाङावनो जों दुर्गा पूजानि उपलक्षे जे बितरण जों अरन बाक्का Khwai ni Shimi Biplopni Kokthum Chini Khorang